ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. имрӯз барои шумо махсус дар бораи саволу ҷавоб мекунем. Саволу ҷавобро камтарак ма дар бораи шумо шаҳр метавонам ки одамо чӣ хел менависанд дар WhatsApp барои даставка, барои кор, барои ҳар чиз. Мисол вақте ки шумо видеоро тамошо кардестен, ҳамиҷашда як стоп бутен, якта лайк монен, баъд поделиться кунен. мо сар мекунем. имрӯза гапомон барои чие? Барои одамое ки комментария менависанд барои даставка. Мисол як рӯзда мисол 20 кас 30 кас менависад барои даставка. ҳамишда ҳайрон мешавам ки вақте ки даставка мепурсанд ҳамун нарха медонанд. Мисол ҳамун кирта агар 150 сомон боша, ҳамунро менависанд ки ака ҳами кирта чанд сомай. хай ответшон метем ки апа шумо ҳами киртара дидин чанд сом буд дар видео? 150 сомон. хай барои чӣ мепурсем ки бо 150 сомон? ман бира фаҳмидани будам ки ҳами 150 сомон ай. бо иш мегзара, бо дигар ка занг мезана, ҳамира бо такрор мекуна. ака ҳами киртара мо дидем дар чи 150 сом, ҳами нархи ҳами чанд ай? ҳами чизода ман ҳайрон мешавам. як кас не, ду кас не, 20 нафар 30 нафар ҳами гапа такрор мекуна ҳар рӯз. вақте ки мебинанд, худшон мебинанд, нарха мебинанд, бо ҳами савола метавонанд барои ҳами савол вообще нашавад. дигар саволо каман. основной саволо ҳастанд барои даставка раҳи дур Москва. мо даставка Москва ҳама ҷо дорем, метавонем ки ба ҳазур занг бизанем. дим савол ҳами хелае ки ҳами номери савдогара мо да бутен, номери савдогара мо ра бутен. апои азиз, на вақте ки гап мезанем шумо не чизора вақти гӯш карданда шумо 100% иёрам бинависен ки иё чиам, барое ки ман намедонам ё дар бораи чиам. касе ки мефаҳма ҳамира дар комментария бинависа ки ман чӣ нишон додистам. мегӯям номери савдогара бите. гап мезанам, мегӯм ки савдогара шавҳараш иҷозат намета. шавҳараш иҷозат намета ки номери телефон бигирӣ. барои ҳамин мо номера дода наметонем. бо мегӯм номери шавҳарша бите. хай шавҳарша конечно занаш намемона ки номери телефонша бите. баъд савол бо метавам, обратно савол метавам, барои чӣ занаш намемона? хай барои рафта пурсидан дар кор ки барои чӣ намемона. обши ки бояд бифаҳманд ки барои чӣ номери телефон наметаванд. номери телефонам ҳама хел будааст ки мумкин нест додан ҳар кас да. лекин ҳамин савол бисёр мешавад. хоҳиш мекунем ки дигар ҳамин саволо нашавад. чӣ ба ки шавҳардор шавҳараш иҷозат намета, одаме ки мардак ай занаш иҷозат намета ҳар каса номер додан. барои ҳамин мумкин, барои ҳамин наметаванд номер. сар мекунем барои фаберлик. як бор дигар гуфтанӣ ҳастам ки вақте ки шумо занг мезанем ба ҳамин WhatsApp-ҳо, ҳамиҷа ҳама командаи занакоам, яъне ки занако телефони шуморо мебардоранд. ягон мардак нест. ман фақат реклама мекунам ҳамира. фақат ман реклама мекунам. ман реклама мекунам дар бораи ҳамин камтарак шумода маълумот метавонам. вақте ки занг мезанед, занако телефони шуморо мебардоранд, қатитон суҳбат мекунанд. барои пешравии шумо фақат ман гарантия метавонам ки ман метавонам ки шуморо 100% пеш барам. корубори шуморо, орзуҳои шуморо ҳар як кадом мекунам ки барои кӯдакот оянда бисозем. дар ҳамин компания фаберлик шумо ояндаи кӯдакотонро сохта метавонед. барои ҳамин марҳамат, занг бизанед. 100% фикр накунед ки дер шидагӣ ай. дер шидагӣ нест. вообще барои кор кардан дар командаи фаберлик, Libos TV, дар компания фаберлик дер шидани гап вақт нест. баъд гапое ки балои шумо месӯзад, балои шумо никогда намесӯзад, балои шумо ҷамъ мешавад, види бонус қатӣ бонус мешавад, бонус шида ба шумо бармегардад. оз хеле гап ровардан барои шумо намесӯзад. ҳар як компания ба худаш гап ровардистай, ҳамин гапам дар мо ҳастай. лекин шумо парво накунед. мо ҳамаи компаниёро медонем чӣ хеланд, лекин ай ҳамада зуртараш компания фаберлик ай.
دیگه ما گارانتی دادن نمیتونم. ایشتا ما گارانتی میتونم. برای همین وقتونه نگذارین، مرحمت زنگ بزنین. اولین بانوهای ما که قطعی ما همکاری کردن 100% صاحبی همه چیز شدن. پچتی معاششون بلند شد، старший директор شدگیان تیچینی 6 کاتالوگ دا. شما میتونید که زنگ بزنین، ما گارانتی قطعی شما را دستگیری کردن میتونیم. چی باکی ایجادا 100% کارگرای کماندای فابریک پروفسیونال شدگیان. همه چیزایی که مثال برای کار کردن در کارای با شما یاد میتن. شما را 100% چقدر که کودک صنف یک یاد میتی خوندن نوشتن، همین خیر شما را یاد میتن، دستگیریتون میکنن. کماندا دارن، کمانداشون به حد بخواتای. شما هم چیزا را که میشناسین در کامنتار بنویسین که ما چی نشون دادم. خیلی درباره نمی زبونای پستش میدونم که با درجه عالی خوبای زورای انمی را استفاده برین. مراجعت ما با زنکای شهر خوجند لین نبود که مثال در کماندای ما تنها 2 نفره. میتونه که شهر خوجند ما دا بنویسین، ما سپیس شما را یاردم میکنم. بعد با کدام آدمی که مثال ای شهر خوجند در روسیه میتونه که زنگ بزنین، شما پیشرویتون نسبت دیگر رو خوبتر ای. دیگر نوحیه ها هم داریم لیدر، لیکن خوجند کارو برش وابشه دیگر فکر میکنم که تیزتر میفهمن، همین کار را میچسبن. برای همین ما شما خطی کسی که از شهر خوجند مرحمت زنگ بزنین، ما شما را رجیستراسیون میکنیم. همین دستون گرفته با قله‌های بلند برده میرسونیم. چی باکی ما میتونیم همین کارا ما میتونیم کدا. برای همین شما احترام را خواهش میکنم که کدامی که نیتی کار کردن دارین مرحمت زنگ بزنین. ما همیشه برای دستگیری شما تیاریم. این کاری کمان نیای، این خود تو کردن نمیتونی. برای همین شما بر وقتتر میتونین که زنگ بزنین. حاضرم وقتای این بیزنسی وقتای. برای آدمایی که نمیفهمین این چی بیزنسه، این بیزنسی وقتای. مثلا کدوم میخواد که سودا کنه، مرحمت سودا میگیری، خیلی دیگه بیزنس ها هستای میگیری بولوش تا 10 سوم مونده سودا کردن میگیری. با هستای کماندا ساختن. کسی که میتونه کماندا ساخته تیچین یک موده کمانداش میسازه. البته با یاری ما با دستگیری ما 100% ما شما را دستگیری میکنیم در حالت کماندا ساختن. برای همین وقتون ای دست نتین، مرحمت زنگ بزنین، ما شما را 100% یاردم انشالله میکنیم. سوالو باشن مرحمت در کامنتار بنویسین. کدامی که میخواه که زندگیش تماما دیگر شوه و وقتی که زندگی خود دیگر شد انشالله که زندگی دیگه آدم را هم تغییر داده میتونی. چی باکی اینجا возможность هسته، یعنی که امکانیت هسته که در همین کماندای فابریک آرزوی شما عملی شوه. آرزویی که چندین سال نمیتونستین عملی کرده در همین کمپانی فابریک شما عملی کرده میتونید. باقی سربلند آباد باشین. چی سوالی دارین، کدامت که میخواهین ما کفالت میتیم، یعنی گارانتی میشم که کدامی که خواهشمندی سخته خونده و نوشته بتونی، بس همین خونده و نوشته بتونی انشالله که 100% همین کارا پیش برده میتونی. سوالاتونا ما جداد میکنم. ای کدام نوحیه نباشین فرق نداره، لیکن همین ویدیوی ما مراجعت به زنهای خوجنده که مثال ما کماندمون در همین طرف لینین آباد یعنی خوجند حاضره، ما کماندمون دا آدم پکن نداریم. باقی سربلند آباد باشین. ویدیوهای آینده ما را هم تماشا کنیم. سوالات را در کامنتر بنویسین. ابیزاتی نه در نام واتساپ بدگی بنویسین. وقتی که شما تلفن میکنین تلفن شما را زنکا میبردارن. یگان مردک نیست در همین کماندای فابریک لیباستی. یگان مردک نیست، همه زنکان. شما میتونین که 100% قطعی زنک کار کنین. زنها تلفن شما را میبردارن، شما را دستگیری میکنن.